Pahandi. Kutan kining gitawag nila og bioenergy. Aha. So, wellness man ta. So, amo gining gidala dinhi ang bioenergy, no? Kay anything about health, for good health, we always bring it diri sa among halaran sa among bahandi. Correct. Nya, in fact, Dr., ang bioenergy for me, murag nabaghuan ko, and I'm sure nabaghuan sa dang atong mga televiewers, ug unsa ding, what is bioenergy? At atong ipatubag ang Mirasol Doc, kung Yes. unsa ning bioenergy. Okay, bioenergy, it is a natural energy from the earth. Okay? Ano yung tawag na duodenum magnet o neodymium magnet, na ito yung, how do you call that, we have this magnetic field, okay, in the earth, in the universe, that sources out energy to us. So that's the energy that we can get. And right now, we cannot have this energy na, lesser energy. It's because of the lifestyle that we have right now. Like, we're wearing shoes already, so hindi na tayo ma-in touch dun sa magnetic field. Yes. Okay. So, John, unsa man dining magnetic field aron lang makasabot ang atong mga televiewers? Sa ako aron makasabot ko. Ang magnetic field actually, muna siya energy na makahatag na to of strength or makadungog na to energy sa ato ang body. Ni-focus ta na bioenergy because it is based on the magnetic field. Yeah, bio Down. means the realize. Real, Okay. Realize. So that is. That's the magnetic field. Yes, yes. Okay. We have to also understand, Bong, we have to define it probably in a simplest manner, that we are in the Earth, ang Earth lang na ay gravity. Gravity itself is a magnetic energy, but we have not used or utilized it fully well because naanatay mga hindrances sa atong lifestyle. Like what Mirasol said, na sapatos na ta, dili na ta directly makatunob sa yuta. In which mo to'y magnetic field. Naatoy magnetic field. Mo nabitaw nga sa kanang also sa health and wellness nga kanang katong pangadtuan nimo nga spa. Okay. Pati niilon man jud ka nya katong mga ang salog or katong bato lain nga bato payuta-kita kun kaadto because that emits bioenergy. That's where you get the magnetic field. Yeah, right. Okay. Okay. What ang unsa man sa ning gitawag nato Sol og far infrared? Ang far infrared, it emits heat. Okay? Kung naana siya, how do you call that heat, maka-expand na siya sa atong capillaries, nga maka-help og stimulate sa atong kuan healing sa ato ang kung unsay sickness nga nasa atong lawas. Actually, Okay. because of the warmth, not the heat. The heat. She said, whatever is that actually applies to the blood or sa imong skin or sa imong mga capillaries to open para na kay good blood circulation. Kay kadaghanan labi kaning mga high blood pressure, no? Or kaning mga kanang naay sakit na sa mga arthritis or whatever. Ninarrow naman na ilang blood vessels kay tungod sa mga plaques. So there is less circulation of blood. So mo na kani with the help of this infrared heat, or what do you call that? Far infrared. Far infrared, makatabang na siya. Because I use it also. Sa infrared, in fact, sa akong likod, magsakit kay kanay sa bawang dentista, masig duko, no? Okay. Sakit na gina akong likod na ako infrared nga heat, ibutan ako sa akong luyo para blood circulation. Kaya the whole day gaana ramanggod ko. So there's poor circulation of blood. But what you have is kaning gagmay nga kung ano na where you can always, is very fashionable also. Correct. And this what are the materials used for this John? The material used in our bracelet are still here. The metal itself is titanium. Okay, what is Titanium is the metal which were used sa mga It's actually a high-grade metal. used Yeah. for For aerodynamics, for airplanes. Dental implant. Our implants also titanium. Why Yes. titanium? Ano man? Why? Ang titanium, dili siya kaayo bugat, light, pero strong. Yes. Yeah. Dili ni siya mo kuan og irritation. Allergy. So, Hyperallergy. dili ni siya ka-cause og allergy. Listen siya, Compared to pero other metals. Okay. high-grade na siya. classic That's metal. why buday gigamit ninyo nga material for the And it also is very attractive for any magnetic energy. Yes. Okay. Muna makatabang siya sa pag-emit o kadto mga heat. Far infrared. Okay. Yes. What do you think are the immediate benefits na makuha upon wearing for example, kadang bracelet?
First is it will improve the blood circulation, no, sa atong metabolism, and it will also add 30% energy sa ato ang body. Okay, the moment when you wear the bracelet, kung it strength test ka, dili ka ma-out of balance if you have the bracelet. Pero kung kuhaon na siya, ma-out of balance ka, ni-deplete naman atong energy, it's because of the environment where we are. And then another thing is, of course, na ay flexibility, maka-add sa niya siya flexibility, and kuan siya, management sa atong mga pains. Kung asa ang pain, like for example, labad ang ulo, you just put the bracelet on top. Okay? Sakit ang tutunlan, you just put it there. Ana lang siya kasayon. okay. Mm. Okay. Mm-mm. Bong, Bong. I'm gonna wear this one. Okay, You know gusto why? ko sa guron. I'm having a headache right now because wala kay ko saktong tulog to Okay. sa biyahe. Ayun na ibutang, Doc. Dili sa asa forehead. kay butang? Sa forehead. Pwede na sa Ha? Pwede na sa diha. Ano lang wala ko Okay. bracelet? May nakatulog Unya, Cleopatra. What else? Maka-protect nato siya sa electromagnetic frequencies. Kani siyang electromagnetic frequencies, EMF. Okay. These are the electronic kuan kanang like for example we have. devices. that we Cell have. Cell phone. Yeah. Yeah, because our magnets are kuan na siya unipolar. Unipolar meaning tanan na negative usa ra gyud na siya, sa pika sa tanang positive usa ra gyud na siya, dili siya bipolar. Kay kung bipolar, di ba, ang atong lawas it has negative ions. Ang kaning mga electromagnetic frequencies is a positive ion. So Okay. kung positive atong lawas is negative, Negative. man, so positive negative mag-attract mo na siyang makadaot sa ato ang lawas ang kani siyang electric mga electricity or whatsoever Frequencies. yes. Okay. So siya, hindi siya diri sa front, this is positive and this is negative. Negatively charged. Yeah, negatively Okay. charged. Ayaw. So i-bounce back niya, i-repel. It's because positive repel. Okay, okay. Okay, negative repel. Repel. So mo na siyang makatabang May nato. protection Protection na nato siya sa tanang mga EMF, radiation, like even cell phones, radiations. Okay, wonderful, no? Yes, Ah, forever. expiration Forever because na it's siya din natural. yung positive Yes. ug negative Yes. ion. Mm. Maganda siya bo. Actually, it's a very broad explanation if we're going to speak about science. Right, right. Taning positive ug negative, Negative. ions na may anion, ay ion, ay positively charged, Charge. and negatively charged niya. Broad naman kayo na siya. Ilang gisimplify gibutang sa bracelet. Yeah, so Bisag mag-sweat ka, dili na siya mo-fade. Dili siya mo fade. Actually, is kaning kuan is dili gini feed na kay kuan man siya kanang naay titanium man. So Yeah. actually kung pero kung ang imong tan-aw ni kung mag-sweat ka, siyempre ang atong magnet kanang naay labi nagdaghang kag toxin sa imong body mo kuan ni siya. Mupilit diha. Dili mo kuan siya ma-absorb dire. Dinang kanang sometimes mohilo ni siya ang magnet. Tungod na sa daghang toxin